Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 103, Allah says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi bersama saya Ki Agus Beni Sulaiman. Di video kali ini saya akan membuat video reaksi ya, yang mana saya akan mereaksi satu buah video dari Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu sendiri adalah seorang ulama yang kelahiran negara India, dan beliau juga sempat pernah datang ke negara kita ya, negara Indonesia. Beliau juga sempat berkunjung ke beberapa negara lainnya seperti negara Malaysia maupun negara di benua Eropa dan benua Afrika. Nah, di sini video yang saya akan reaksi adalah satu video dari Dr. Zakir Naik ini tentang permasalahan umat muslim yang ada di dunia ya. Dan ini cocok untuk direaksi karena di negara kita tentunya ini permasalahan umat muslim di dunia dan termasuk di negara kita ya. Jadi langsung saja kita nonton videonya sama-sama ya, karena di akhir video ini ada berupa nasihat dari Dr. Zakir Naik, dan menurut saya itu nasihat yang sangat bagus untuk umat muslim di dunia. Oke, langsung saja kita buka videonya, kita nonton sama-sama. I have a question from a non-Muslim sister. Exactly. Question from a non-Muslim friend of mine. She is asking me like, within you Muslims itself, you have confusion. Like when you meet, you ask first. The question is whether you're a Wahhabi or a Sunni, whatever. These kind of questions, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come follow and? The sister asked a question that the non-Muslim sister asked. Oke, di sini ada seorang audien ataupun ada seorang peserta yang hadir di dakwah Dr. Zakir Naik, dan dia mengajukan pertanyaan ya. Bukankah Muslim itu sendiri kebingungan apa yang harus diikuti mereka? Jadi apakah Wahabi, Salafi, Sunni, apapun Maliki, Syafi'i misalkan gitu ya. Jadi bukankah orang Muslim itu sendiri kebingungan dalam mengikuti agama mereka? Nah, di sini Dr. Zakir Naik langsung menjawab. Kita langsung saja lihat jawaban dari Dr. Zakir Naik ya. There's a confusion among the Muslims. When you meet, you ask, you are a Wahhabi, or are you Hanafi, or a Shafi, or a Maliki. So there's a confusion amongst the Muslims. So what's the reply? I do agree with the non-Muslim sister that unfortunately many Muslims call different names. But when I tell the Hindus to go back to the Vedas, I tell the Muslims to go back to the Quran. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 103, Allah says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Allah says in the Quran, in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes division in the religion of Islam, O Prophet, you have nothing to do with him. Making sects, making division in Islam is prohibited. It is haram. But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm a Hanafi, some say I'm a Shafi. Oke, di sini Dr. Zakir Naik sudah menjawab ya. Jadi ada dua kutipan ayat Al-Qur'an ya. Yang pertama Quran surat Al-Imran, kemudian Quran surat Al-An'am kalau nggak salah tadi ya. Jadi di sini kita disuruh berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan otentik hadis sahih. Kemudian bahwasannya di Quran surat Al-An'am tadi bahwa membuat kelompok dalam Islam itu hukumnya haram. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kutipannya, teman-teman bisa langsung cek saja di Al-Qur'an itu. Dr. Zakir Naik selalu dalam ceramahnya ada kutipan dan ayat. Selalu ada surat, nama surat dan ayat yang ayat berapa ya. Oke, kita lanjut lagi nonton videonya bersama. Some say I'm a Shafi, some say I'm a Hanbali, some say I'm a Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Maliki? What was he? He was a Muslim. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 67, that Abraham, peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran, in Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness, and says that I'm a Muslim? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Oke, dari video yang tadi ya kita sudah mendapat jawabannya sebenarnya, walaupun videonya belum habis. Jadi what is the prophet? Jadi kita ini adalah Muslim. What is prophet? Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang Muslim, dan sebelum beliau menjelaskan Nabi Muhammad seorang Muslim, beliau juga mengutip beberapa ayat sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ itu adalah seorang Muslim, Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, bahkan Nabi Muhammad itu seorang Muslim. Dan jadi
kita kalau ditanya apa yang harus kita cukup menyebut bahwa label kita adalah Muslim. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Allah has told us to call ourselves Muslim. There cannot be a better label than Muslim. See, all Jadi tidak ada label yang lebih baik daripada Muslim sebenarnya. Nah itu ya. Oke, lanjut. these four great Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these pro-Aimmas said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. So here if you analyze that all these imam that came, they came not to make a new sect, they came for the people to go back to the original scripture, the Quran, the Sahih Hadith. So what we have to realize, that I know there are people who say that isn't there Hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's Hadith of Tirmidhi, it's a Sahih Hadith, Hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Prophet knew that even though Allah says don't make, you're bound to make. So the best is to go back to Allah and His Rasul. And the best label you can have is call yourself a Muslim. Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you are truthful. If you are honest, produce your proof. So any scholar, if there's difference of opinion, you ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say. Allah says, Qul huwallahu ahad. Says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, zero, nil in Islam. If Allah says it, carries weight. If the Prophet says it, carries weight. So therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran. Oke teman-teman, jadi di situ kita bisa melihat. Jadi kita sebagai label sekarang setelah menonton video ini, kita harus melabelkan diri kita adalah Muslim. Jadi tanpa embel-embel lainnya. Jadi seperti Salafi, Wahabi, apalagi Sunni, Syiah, Muhammadiyah, itu oke lah kalau itu cuma sekedar definisinya untuk sebutan yang baik mungkin. Tapi kalau sudah maksudnya itu adalah kelompok dari agama Islam itu sendiri, nah itu tidak boleh, itu diharamkan. Jadi ya mulai setelah nonton video ini mungkin kita lebih jelas bahwasannya label kita adalah sebagai umat Muslim ya, cukup menyebut diri kita adalah Muslim. Nah selain itu juga di nasihat di akhir video itu, sebagai Muslim kita tidak harus terpecah belah ya dengan label-label yang seperti ini ya, dan ikuti selalu Al-Quran dan hadis yang sahih. Mungkin itu saja yang video yang bisa saya share untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.